Kita mari. Kanan nih, kanan, pepet kanan. Hello, welcome back to Arman Cruiser, the most Wani Pri channel. Today we are in Serang Panjang, Subang, Indonesia. We are going to explore palm tree oil plantation. Not so much mud, but the obstacle will pulling out your adrenaline. Okay guys, enjoy the video. Don't forget to subscribe, like, share, and drop some comment. Thank you. Here we go. The first obstacle is a loose soil hill climb. Mr. Welly started with full of courage. Wow. Banyak angkat. Wow, kanan. Iya. Mundur dikit. Up, miring banget. Go. Up. Ada kali. Jangan mundur, maju. Wow. Jangan mundur. Nggak bisa, go. Up. Mantap Om Arman. I got not good enough navigation and ended with stuck in drain. Luckily, I have this come up winch, so I can get myself out of problem. This 9DV come up winch had 4 horsepower motor. A really tough winch that you can count on in any situation. Ban ngangkat. Halo guys. Woi, angkat guys. Oke. Ambil kanan. Ya, terus, taruh lagi dikit. Ya, up. Ambil kiri. Ya, sip. Bagus. Wih, mantap. Woo. Oh. Woo. Somehow, I love how Nissan did in Navara's traction control. Yuhu. Sip. Wes, Om Niko. Wes, effortless ya. Wes. Cinca kabeh. Yuhu. Mundur lagi ke kiri. Mundur kurang kanan loh. Kurang kanan. Mundur kiri, ini ke kanan. Arya tunggu bentar, Arya tunggu bentar. Sip. Dia nggak ada itu dia. Sikap. Mobil nggak jalan bro. Gas. Kanan lagi. Pepetin sawit. Pepetin sawit. Awas fender. Ya, lurusin. Oke. Lurus. Sikap. Kanan dikit. Oke. Gas. Mantap. Sip. Kiri, ambil kiri. Kenapa mobil itu kok bisa ngegeleyun kayak gitu ya?
Itu pakai rubus kadal itu ya. Pepedin pohon sawit, pepedin. Pepet sawit. Awas kendor. Ya lurus. Woo! Kanan. Lurus. Pepet pohon sawit, pepet kanan. Awas peder. Pepet sawit lurus. Ya lurus terus. Bawa kanan dikit. Mantap. Yes, Colorado. Pepet kanan. Pepet pohon sawit. Awas peder. Kanan. Ih, Wih, Pajero nih saudaranya Pak Ijo nih. Wih, mantap. iya, woo! Oke guys, tepat jam 12 kita makan siang. Enak ya Om ya? Mantap. Barbecue. Off-road mewah ini. Apa namanya? Ya. Orang kita hari dia mah ngebuh bisa nih didinya gitu ya. Gimana juga hadorinya? Hah? Apa hadori? Hadori ya. Hadori. Lihat. Om, jadi ini udah ada atapnya gini Om ya? Udah. Mantap. Emang biasa jualan tahu bulat. Oh. Tahu bulat biasanya. Ini daging bulat. Daging bulan. Alih profesi. Om, ini apa sih Om? Ini tuh trash bag tuh. Jadi kalau Trash bag? kita main sampah-sampah bisa masuk sini semua. Nah, jadi kita sebagai fraudster jangan nyampahin hutan ya. Sampah dibawa lagi. Pajeronya Om Haris. Tadi kita lihat ya. Obstacle seperti tadi, bannya semuanya nempel di tanah, nggak ada yang ngangkat. Beda dengan Pak Ijo. Ada apa ini di bawahnya nih? Wah. Ini pakai monotube ya. Pakai monotube dengan reservoir. Sama depan juga. Kita mah diginiin aja Om. Gini aja. Lurus. The next obstacle is a very tricky downhill to a small river. And then he'll climb with a negative hand ride. Just by looking at it, your heart will beat fast. Haha. Lurus. Ya, lurus. Oh. Oke, kanan dikit. Ya. Lurus. Lurus. Jangan, ya. Terus. Dapat. Tahan. Ngapa jadi Gimana Om? Badan gede jadi kecil Om. Ada satu lagi Om di depan gini. Cut. Aji. Kudu ngawin sih gana Om, senang Om. Oh, ada lah. Lurus. Lurus. Jangan lurus. Kanan dikit ya, sip. Lurus. Kiri. Yo, kiri. Oh. Dapat.
Masih ada tukang las, Om. Tuh, jalan. Man, iya man. Navigatoran man. Lurus aja, lurus. Lurus. Ayo, asal dengan dia ya lumayan. Lurus. Ya, lurus aja, lurus. Lurus. Dikit. Terus. Ya, lurus. Dapat, terus. Terus. Nah, lurus. Sip. Wuh. Ini kayaknya yang terakhir tanahnya gembur nih. Kanan. Ya, kanan, ya gitu. Terus. Nah. Lurus. Pelan. Ah, sip. Kiri. Aman. Kiri. Ya. Terus. Pelan. Pelan. Aduh, berani. Sip. Terus. Balik. Ya, lurus. Lurus. Masukin jalur terus. Terus. Sedikit. Lurus. Iya. Ketemu lagi. Saya jalan sudah kiri. Ya, ayo mana di sana jalan tadi belenggu kayak ini. Innova ka dia mah ciri. Iyalah. Kok mau dibalikin nih? Ya, terus. Iya we. Pelan. Wah, baru ngangkat. Lurus aja. Sip. Kiri. Mantap. Sabar. Jangan diblok, jangan direm. Kanan. Jangan direm. Wani piro. Berat emang bener. Berat badannya lebih ke sana emang. Here we go. The negative hill climb. Look at the Land Cruiser FG40. Mr. Arya started with all of his courage. Rubicon santai. Iya teh aya wisna teh. Aya nya. Nah, kanan deh, guys. Terus Om, ke sana Om. Jalan aja. Masukin jalur. Nah, masukin jalur terus. Nah. Siap. Masukin jalur Om. Masukin jalur sini. Masukin jalur aja. Ya. Bro. Boy. Kanan. Gas. Itu jangan dimasukin rel Om. Jangan masukin rel. Udah copot. Yang mana di tengah? Itu yang nonjol tuh loh. Di tengah. Ini yang nonjol. Udah dicopot batunya. Tengah yang nonjol itu tuh. Tadi gua lewat situ, Dok. Terus.
we can see the real tension are surrounding all the people down here. Okay, now Mr. Nico's turn. This very handsome Jeep Wrangler JK use 35-inch extreme tire. Kanan nih, kanan, pepet kanan. Benar. The tire is flat out. It's just because the pressure is too low. Kurang meter. Ya. Kanan. Bisa tiga buaya gitu bujurnya. Kenapa itu? Pada turun, pada jomblo. Ya, kok pada turun ini? Kok pada turun ini? Pada putih deh. Mantap. Nah, masukin jalur. Nah. Terus. Gas. Masukin ke got. Gas. Gas, terus. With Pravender bypass shock, surely Mr. Lundi JK conquer easily. All the tire keep on the ground and make good traction. Gas. Lurus. Sip. Terus. Kiri. Kanan. Kanan, sikat. Gas. Wow, mantap. Wah, eta euy polusi. Melek asap. Okay guys, this is the end of the part 1. Don't forget to subscribe, like, share, and drop comment. See you on the part 2. Bye.